Magandang hapon guys. Ito na naman tayo sa stereo guys. Tayo guys, tuturo ko sa inyo paano mag start ng pagmamaneho guys. Ito guys, carnival to. Carnival na sasakyan to guys. Carnival yan guys. Matic to guys, matic. Yes, tuturo ko sa inyo paano starting maneho. Ang unang gawin niyo guys, ito guys. Start nyo guys, i-press lang nyo yung yan guys, engine, start and stop. Press nyo yan guys. Unang press nyan guys, unang press nyan, may makita kang ilaw dito guys. Yan guys, nakita ka, kita mo yan guys. Press natin guys. Press natin yan guys. Unang press yan guys. May umilaw guys. Unang press guys. May umilaw. Tapos biglang may namatay na ilaw guys. Pwede mo na siyang i-start guys. Pindutin mo na ulit guys ang engine start. Guys, start na siya guys. Pag pindot niyan guys, sabay yung pedal niya guys. Madilim lang kasi guys. Ito guys, apakan mo yan siya guys. Apakan mo siya, preno, sabay pindot ang engine start. So start na siya guys. Ngayon guys, pindutin mo na naman yung aircon guys. Pindutin mo yung parang bulaklak guys, front. Pindutin mo yan guys. So may lalabas dito guys, easy. Tapos sa kanan mo guys, mayroong isang parang flower din guys. Pindutin mo rin yan guys. Rear yan guys, likod yan, likod. So may aircon na guys. Forward natin konti guys, medyo malayo. Ngayon guys, dito na tayo guys, abante na tayo. Apakan mong preno guys. Pag-apok mo sa preno, pisilin mo to guys, pisilin mo to. Ito, pisilin mo to para makambya mo ng papunta ng D. Drive yan guys, drive. Yan guys, banti na tayo guys. So may nakailaw doon guys. So tingnan mo yan guys, foot brake yan guys. Pagpakan mo yan guys, nawala na guys. Release na yan. Yan guys, bante na tayo guys. So ganun lang kasimple guys. Tapos pag hinto mo guys, preno, balik, pisil mo naman to guys, pisilin mo, lagay mo sa park P yan, P, parking. Tapos pakan mo yung foot brake. And guys, yun yung proper na pag-park guys. Kailangan na apa ka sa foot brake para walang problema. Kahit itulak yan siya guys, hindi yan siya kayang itulak.
Okay guys, maraming salamat sa pagpanood nyo sa kunting kaalaman lang sa pag-tutor ko sa pagmamaneho, sa pag-start lang ng pagmaneho. Okay guys, maraming salamat. Huwag mong kalimutan guys, mag-follow, mag-share, mag-like sa video kong ito. Maraming salamat guys, at God bless.